Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Waaqayyoo Abbaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Tiksee keenyaa, Sooraa keenya kan taate, bara hanga baraatti kan jiraattu, bara jireenya kee daangaa kan hin qabne, ijoollee kee kan tiksitu, galanni fi qubaansiif haa ta'u. Kabajamoo Abbaa keenya Maggaabii Sannaayii Qomoos Abbaa Gabramadiin Hundeessaa, bulchaa mana kiristaanaa keenyaa, akkasumas tiksee ijoollota Waaqayyoo, abbootii keenya luboota, fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hoolota Waaqayyoo kan tiksitanii, akkasumas obboloonni daaqonootni tajaajila mana kiristaanaaf kan ariifattanii, ijoollee Waaqayyoo ummata kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo bakka kanatti kan argamtan hundi keessanii Waaqayyo kan isin jaallatu, isinis immoo Waaqayyoon kan jaallattan, maqaa Waaqayyootiin akkam bultanii, akkam jirtu. Galanni Waaqayyoo Uumaa keenya Sillaaseef bara hanga baraatti haa ta'u. Waaqni keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bara hanga baraatti maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Akkasumas qulqulleettii qulqullootaa kan taate Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan nuuf deessee kennaadhaan haadha keenya taatee kan nuuf kennamte qulqulleettii Giiftii Maariyaam maqaan ishee kan eebbifame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Bakka torbee sadaffaa sooma Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Mikkuraa baga nagaadhaan geessanii Waaqni keenya Yesuus Kiristoos sooma raajotaa kan dhaga'e, sooma bartootaa kan dhaga'e, kadhannaa qulqullootaa kan dhaga'e, kadhannaa abbootii kan dhaga'e, kadhannaa keenya akka nu dhaga'u eeyyama isaa nuuf haa ta'u. የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታደርጉት፣ mana abbaa koo mana daldalaa hin taasisinaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Waaqayyo abbaan keenya mata duree kana irratti akka nu barsiisu, akka nu gorsu eeyyama isaa haa ta'u. Abbaan jecha kanaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo ta'u sooma isaa isa guyyaa 40ffaa erga soomee booda gara mana qulqullummaatti akka inni seene, hojii isaa ajaa'ibaas akka hojjete Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 gubbaa irratti barreeffamee jira. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya xirrii gaafa 11 erga cuuphamee booddee osoo hin ooliin, osoo hin buliin gara lafa onaatti akka deeme, akkasumas gaafa Yekkaatitti 20tti sooma isaa akka xumuree, Yekkaatitti gaafa 21 gadaama Qorontos keessaa ba'uudhaan Yekkaatitti gaafa 23 guyyaa Maaksanyoo gara mana sargii Qaanaa Galiilaatti hojii ajaa'ibaa akka inni hojjete Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 hiikoo manni kiristaanaa irratti bal'inaatiin barreeffamee jira. Isa kana duwwaa miti, erga hojii ajaa'ibaa guyyaa jalqabaa kana Qaanaa Galiilaatti erga cuuphamee booddee raawwate booddee gara Mikuraab yookiin immoo mana sagadaa warra Ayhuudotaatti akka inni ol seene Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 kaaseetoo barreeffamee jira. Mikuraab jechuun mana kadhannaa Ayhuudonni itti galateeffatan ture. Mootichi Naabukadnezar erga Israa'eloota gara Baabiloonitti fudhatee booda
manni qulqullummaa inni guddichi Yerusaalemitti mooticha Solomooniin ijaarame wanta jalaa diigameef akkasumas Israa'eloonni waan booji'amaniif seera abbaa isaanii waaqeffannaa Waaqayyoof dhiyaatu erga san booddee bakkuma arganitti mana xixiqqaa isaa akka humna isaaniitti gurguddisaniis ijaaranii itti waaqeffachuu jalqabanii. Inni kun akka mana qulqullummaa isa Yerusaalem tokkicha guddicha osoo hin taane bakka garagaraatti Ayhuudonni bakka argamanitti akka humna isaaniitti xixiqqeessaniis gurguddisaniis ni ijaaru turan. Waggaatti garuu erga boojuudhaa deebi'anii Israa'eloonni biyya garagaraatti faffacaafamanii jiran mikuraabii immoo naannoo isaaniitti ijaarratanii jiran kun waggaatti yeroo tokko gara Yerusaalem dhaqanii ayyaana Faasikaa ni kabaju turan. Mikuraab kana keessatti teessoo guddaa bakka ol ka'aa kan of keessaa qabu, kitaabonni Ooriitii keessatti kan dubbifamu, akkasumas namoonni yakka hojjetan mikuraabii kana keessaati akka ari'atamaniif akka reebamaniif alaqaa yookiin immoo bulchaa isaaniitiin aangoo qabu ture. Kana immoo kitaaba Hojii Duukabootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 5 gubbaarrattis barreeffamee jira. Kanaaf Ayhuudonni kun mikuraabii kan isaan ijaarratan Waaqayyoon akka itti waaqeffataniif, mana waaqeffannaati, mana sagadaati, maqaa Waaqayyootti itti waamama. Yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti dhufee inni hojii isaa gara mikuraabota kanaatti guyyaa sanbataa deemee wangeela isaan barsiisa ture. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosis gara mikuraabii kanaatti seenanii bakka Ayhuudonni walitti qabamanii seera Ooriitii geggeessanitti wangeela mootummaa Waaqayyoo waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bal'inaatiin isaan barsiisaa turan. Waan isin dhibu yeroo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ture kanatti namni Kiristoos Masicha inni ilma Waaqayyooti, inni fayyisaadha, inni du'ee du'a mo'ee ka'eera, fayyinni isaatiin kennama jedhee namni amanee inni ilma Waaqayyooti namni jedhee mikuraabii isaanii keessaa akka ba'u seera isaanii irratti walii galanii akka turan wangeela Yohaannis boqonnaa 9 irratti barreeffamee jira. Waa'ee kana gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 1 gubbaarratti bartoota isaatiin akkasumas warrootan isa hordofaniin akkana jedhee isaanitti himee ture. Waa'ee kootiif jecha anatti amanuu keessaniif jecha isinii warra biyya bulchuu duratti hin geggeeffamtu, mikuraabota kana keessattis immoo waa'ee kootiif jecha hin ajjeefamtu, warri isin ajjeesanis immoo akka waan Waaqayyoon tajaajilanitti yeroo isaanitti lakkaa'aniin dhufa jedhee mikuraabota warri bulchan kiristaanota warra Masiicha Kiristoosiin simatan warra amanan warra cuubaman irraan gidiraa akka ga'an wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti barreeffamee jira. Kanaaf akka sirna mana kiristaanaa keenyaatti jalqaba akkuma barsiisaan kaasuuf yaaletti qulqullichi Yaareed yeroo sooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torbeedhaan siraata tajaajilaa, siraata faaruu, siraata waaqeffannaa yeroo raawwatutti yeroo hojjetutti torbee ishee lammaffaa yookiin ishee sadaffaa kana mikuraab jedheetoo ishee waama. Maal jedhee ishee waame? Maal jedhee ishee waametan? Mikuraab jechuun mana kadhannaa Ayhuudonni itti kadhatanii jechuudha. Mikuraab kun har'a yeroo amma keessa jirru kanatti tajaajila yeroo sana kennaa turte amma kennaa hin jirtu. Nuyi mana Waaqayyoo qabna. Manni Waaqayyoo kun immoo akka mikuraabiitti aarsaa Ooriitii kan itti dhiyaatu osoo hin taane fooniif dhiigi gooftaa Yesuus Kiristoos kan itti dhiyaatudha. Mikuraabii kana keessatti yookiin mana dhiigi foon gooftaatti dhiyaatu keessatti namni hin ari'atamu, namni hin ajjeefamu, namni hin reebamu, namni gidiraa adda addaa irra hin ga'amu, akkasumas immoo daldalli garagaraa keessatti hin geggeeffamu. Seera isaanii keessatti waan isin dhibu mikuraabiin mana Waaqayyoo qofa ture. Tajaajilli isatti geeffamu hin jiru. Tajaajilli biyya lafaa jechuudha. Kadhannaa duwwaatu itti geeffama.
seera oriitii wangeela yookiin immoo kitaabota oriitii kitaabota raajotaatti dubbifamaa akkasumas immoo namoonni dhufanii aarsaa isaanii sababa cubbuu isaanii aarsaa itti dhiyeeffatu turan. Yeroo tokko garuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos gaafa mukuraabii kanatti seenu warroottan alaqaa mukuraabii kun namoota Ayhuudotaa walitti qabuudhaan bakka kadhannaa kana mana daldalaa taasisanii sangoota keessatti gurguruu jalqabani. Gugee keessatti gurguruu jalqabani. Horii adda addaa, midhaan adda addaa, gabataa adda addaa, gugee adda addaa keessatti nagaduu jalqabani. Gooftaan Iyesuus Kiristoos hin seene. Maal keessatti nagaduu jalqaban jettan? Sangoota. Ammatuu sangoota fidanii iddoo kanatti sagadan gurguranii hin ta'a. Itoo asitti nagadanii hin danda'ama. Akkam akka sammuu namaatti ulfaatu yaaddanii beektu? Mana Waaqayyoo keessatti gaafa nagadni nagadamu, gaafa daldalli daldalamu, gaafa seera kitaabaatiin ala wanti barbaachisaa hin taane wanni raawwatamu, yeroo raawwatamu waan nama gaddisiisuuf Kiristoos ol seenee gara mukuraabii kanaatti ol seenee gaafa jedhu yeroo isaan nagadan isaan argee jedha. Yeroo isaan maal godhanii? Kiristoos gara keenya gaafa dhufu yeroo nuti maal goonu nu arganatti himame. Utuu maal goonu sin argaa. Simbira amma utuu maal goonu nu argaa jira Waaqayyo. Utuu kadhannuu nu argaa jira moo Waaqayyo? Utuu wal jaallannuu nu argaa jira moo Waaqayyo? Utuu wal kabajnuu nu argaa jira moo Waaqayyo? Otoo wal ari'annuu nu argaa jira Waaqayyo. Otoo wal jibbinuu nu argaa jira Waaqayyo. Otoo hataa jirruu nu argaa jira Waaqayyo. Otoo cubbuu adda addaa hojjechaa jirruu nu argaa jira moo osoo nuti Waaqayyoon sodaannu, otoo faarfannu, otoo gaabbii gallu, otoo cubbuu keenya ofirraa baasnee adii uffannu nu argaa jira Waaqayyo. Mee ofaa ilaallu saba Waaqayyo. Daldaluu jechuun asumatti sangaa fidanii gurguruu duwwaa miti. Waa meeqa nagadaa oollame. Cubbuu nagadaan oollu saba Waaqayyo. Yakka nagadaan oollu. Walirratti ka'u wal jibbuu nagadaan oollu. Cubbuu hojjechuu nagadaan oollu. Walgaddisiisaan oollu saba Waaqayyo. Kiristiyaana taane walgaddisiisaa oolla. Kiristiyaana taane wal jibbaa oolla. Kiristiyaana taane kadhannaa irraa fagaanne cubbuu biyya lafaa keessa yaada biyya lafaa keessatti kufnee oolla. Gaafa kana gooftaan nutti gammada isinitti fakkaate? Gooftaan isaan ilaalee gaafa ol seenus alangaa fo'atee ol seenee jedha. Jiraaf ይዞ ገባ ይላል። ምን ሊያደርግ ነው ጅራፍ ይዞ የገባው? ቤቱን ስናበላሽበት፣ ሰውነታችንን ስናበላሽበት፣ ዋጋ የተከፈለለትን ቤታችንን ቤተክርስቲያንን ስናንቋሽበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይወድም። ጅራፍ ይዞ መምጣቱ አይቀርም። እኔ አለንጋፉ ደዱን ሳኖሉ አለንጋፉ ደውል ሴኔቱ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የገመድንም ጅራፍ አብይቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከቤተ መቅደሱ ከምኩራቡ አወጣቸው ይላል። ከምን አወጣቸው? ምክንያቱም ቦታቸው አይደለማ። ገበያ አላቸው፣ ስፍራ አላቸው፣ የሚሸጡበት ቦታ አላቸው። ቤተ መቅደስ የጸሎት ቦታ ነው። ሰዎች ንስሐ የሚገቡበት ነው። ሰዎች ምጽዋታቸውን የሚያመጡበት ነው። ከለምጻቸው የሚነጹበት ቦታ እንጂ ንግድ የሚደረግበት የንግድ ቦታ አይደለም። እነርሱ ግን ቤተ መቅደሱን ከዓላማው ውጭ አውጥተው ለራሳቸው ጥቅም፣ ለሆዳቸው፣ ለገንዘባቸው፣ ለቤታቸው ሲያውሉት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አየና እነዚህ በሬዎችና በጎች እንዲሁም ደግሞ ርግቦችን ወደ ውጭ እንዲያወጣ ጅራፍ ከገመድ አብጅተው ገባ ይላል ወደ ቤተ መቅደስ። ገረፋቸው፣ እየመታቸው እየገረፋቸው በሬዎችንና በጎችንን ወደ ውጭ አወጣቸው ይላል። ገንዘብ ለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታዎቻቸውንም ገለበጠ ይላል። ወራ ቀርሺ ሳኒ ወልርካ ጅጅረኒ ነገደና ሰንጋሜ ቀውላሜ ስመገባጌሳ ሽጉርቲ ሜቀ በርበሬ ሜቀ እሱማ በተስካለ ከሰተ ፊደኒቱ ኦሪቲ ከሰተ ወኪድሞ ሙክራቢ ከሰተ ፊደኒ ሰንጋሜ ቃ እንትና ሜቃ ከሲዳ ዋይ ዋቀዮ ነፌበር
Aras waa'ee waaqayyoo afeera barnu biratti koonu akka abaluun akkana godhee abaluun akkana jedhee abaluun akkana godhee asiin bahee achiin bahee asuma teenya akka jenna. Sirriitti waaqayyo abaluun inta ekelee እንደዚህ ያደረገ ሰባኪው እንዲህ አለ አገልጋዩ እንዲህ አለ ቀዳሹ እንዲህ አለ አለቃው እንዲህ ያደረገ እንትና እንደዚህ ያደረገ እያለን ሌላ ንግድ ውስጥ ነን። እዚህ ቅዳሴ ቀደሳል እዛ ለሞ ሌላ ወሬ ያወራል። ቀዳሹን እያየ እንትና ለምን ይቀድሳል ይላል። እግዚአብሔር ራሱ በመድረኩ ላይ ያቆመን በምህረቱ አደባባይ ላይ ያቆመን ማን ነው? ማን ነው ያቆመን? የኙኑ ዳቤተን ዋቀዮ ተወዶ ከን ዳቡ ባቴ የእንጁ ዳበቹ ደንዳዶ ከን እሺን ተያውን እንደሰነስ ኑይ ዳበቹ እንደንደኙ ተጃጅሉ እንደንደኝ ዋቀዮቱ ፉላ አራራሳ ዱረኑ ዳበኑይ ሙዳውቱ ቀምኑ ደደቢውቱ ቀምኑ ጩቡቱ ቀምኑ አከ ቁልቁሎታቲ ኑልካዬ ፉለ ሳከኑ ዳቤ ዋቀይ አራራ ከኑ ባይሴ ዋቀይ ማሌማ አከ ጩቡ ኬኛ ተስሚቲ ሞራ አለና በቹኑ እንተውቱ እንገለ ሉቃስ በቆዳ ቁደ ሰዴቲ ነሞታ ለመቱ ገረ ከደናት ዲያተኒ ጀዳ እኒ ቶኮ ለጴሳሩ ሙቴ ኢጀ ሳለ ወልካሴ ዋቀዮን ይላሉ ዳፊ ጀጀባኔ ጀዳ ኢላ ያ ዋቀዮ ኦሊላሉ ዳፊ ቹዳም ነመከሲ ጅራ ላታር ያ ዋቀዮ አኒ ጩበማዳ ጀዴ አንድ ማለዳ ጩበማዳ ጩቡ ኮነት ለካኝ ጀ ሰዩሞ ለጴሳሩ ኩታ ጀዳ ለጴሳ ማሊሩ ኩታ ወጀጃቱን ታኔ ባዬ ኦፊት ገዳ ጩቡ ሳት ገዳ ደላ አለና በቴቱ ዋዬ ጩቡ ሳ ኦሊላሌለ ዋቀዮን ከለቹ እንደንደኘ ቱሬ ይጀንጀባነ ቱሬ ገዲላሌቱ ፉለ ዋቀዮ ዳበቴ ከረደ ቱሬ እንተቆሞ ፊቄሩ ፈይ መቅደስ ይጀላበቴቱ ያ ዋቀዮ ገለተ ከጀ አና ነከ ጩበማ ከና ዋነን ጎኔ ይብጀ ነምነከሲ ዝራረሲ አከበሉ ዋነን ጎኔ ይብጀ ቁልቁሎ ፈከሰቹ ዳም ነምነከሲ አመላ ፈሪሰታ አደራ አላ ኦፍ ቁልቁሌስተኒ ነመን ጡሬሲና ነምኒ ባዬ ኦፍ ቁልቁሌሳ ነመ ጡሬሳ መቃነማ በሌሳ ኦፊ ሳቲ ገሩ ኦፍ ቁልቁሌሳ አከነ መከና ዋነን ጎኔ ፍያ ጎፍታ ሲንገለቴ ፈዳ አኒ አስራቲ ኮነምባሳ ጀደ ማለን ጎዳ አስራቲ ኮነምባሳ ቶርባኒቲ ለመነን ሶማ ጀደ ቶርባኒቲ ለመነን ሶማ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወረከነ ለማምብራ ኤኙቱ አራራ አርገተ ዋቀዮም ብራይ የው ተርገተ ተዲያት ኢሳ አና ጀደሞ ኢሳ ያ ጎፍታን ጩባማ ዳ ጀደ ሰከምቱ ጀት ሰከምቱ የተን አከ ከሚያታን አከ ሰከሚያታን አከ ሰጮበማ ከሶሚናን ፉለ ዋቀዮ ድረት አኒ ጩበማዳ ያ ጎፍታኮ ፉለ ኬዳባቹ እንደንደው ያ ጎፍታኮ አራራ ኬቲ ነዳቢ ጀቹቱ በርባቹ ሳለ ሰበ ዋቀዮ ማለ አስጣባቹ እንደንደኙ ኑይ ጩቡ ባዮች እንደ ቀምና የከባዬ ደለግነይራ እረደደበሬራ ኢላል ክርስቶስ ገቲኒኑ ከፈለ ከና እረደበሬራ ዲጋም ቢተሙ ኬኛ እራንፈኔራ ሰገሌ ዋቀዮ ረደበሬራ ኢጀ ኬኛን ቀልቢ ኬኛን ያደ ኬኛን ሚለ ኬኛን በከ በርባቺሳን ታነ ዳበኔራ ዋቀዮ ኑተራረም ይጀዳም ጀዳካ መስረደ ቢያት ይሄን ኑተራረም ያዋቅ ኑተራረም ይጀዳር ካውልካሳት ኑተራረም ይጀዳኒ አርከ ኬኛም ያኪኔ ሚለ ኬኛን ያኪኔ ኢጀ ኬኛ ያኪኔ ያዋቅ ኑተራረሚ ጩቡ ኬኛ ኑዲሲ ጀዳ ዋቀዮ ኑተራረሙ አራራ ሳኑ ባይሱ ዋቀዮ ኢኒ ዮ ኑተራረሜ ማሌ inni yoo dhiifamanu taasise malee dhugumani isinitti cubbuu baay'ee qabna irra daddarba baay'ee qabna yoo gaabbii galle garuu jedha Yohannis inni cubbuu keenya irraa nu dhiisuuf amanamaadha jedha. Kanaaf cubbuu keenya nu dhiisuuf amanamaa waan ta'eef xiqqummaa kaanee hanga guddummaatti kan hojjenne inni hunduma keenyaaf nu fadhiisu. ቤቱን የንግድ ቤት አደረጉት፣ አበላሹት። ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገባ፣ ገርፎ አወጣቸው። ርግብ ለዋጮችንም ይሄንን ከዚህ ወሰዱ አላቸው። አውጡ ይሄንን ነገር አለ። እኔ አልፈልግም። ቤቴ የንግድ ቤት አይደለም፣ ቃሉ የሚነገርበት ቤት ነው። እግዚአብሔር ቃል የሚነበብበት ቦታ ነው፣ የጸሎት ቦታ እንጂ የንግድ ቦታ አይደለም። ይህንን ከዚህ ወሰዱት አለ።
ለምሳሌ በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ላይ ጀምራችሁ ስታነቡ ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 ጀምራችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር በነቢዩ ኤርምያስ የተናገረው ቃል አለ። እንዲህ ብለህ ንገራቸው አለ። በአደባባይም ቆመ ስበካቸው አለ። አከሰሊቲቲም ያ ኤርምያስ በእግዚአብሔር ቤት ቁም በር ቁም፣ ይህንንም ቃል እንዲህ ብለህ ተናገር ስበካቸውም አለ። እግዚአብሔርን ልታመልኩ በዚህ በሮች ላይ የምትገቡ ከይሁዳ ያላችሁ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። በዚህ በር እግዚአብሔርን ለማመስገን የምትገቡ waaqayyoodhaan waaqeffachuudhaaf warri karra kanaa seentan sagalee waaqayyoo dhagaa jedhe Ermiyaas. Eenyuun dhaggeeffachuu warri dhuftan jedhe sagalee waaqayyootiin galateeffachuu warri dhuftan sagalee kana dhagaa. የእስራኤል አምላክ እንዲህ ይላል መንገዳችሁንና ስራችሁን አሳምሩ አለ። ምናችሁን አሳምሩ? መንገዳችሁንና ስራችሁን አሳምሩ። መነ ኬሰኒ ሆጂ ኬሰኒ በሬቸዳ አሳምሩ፣ በዚህ ስፍራ አሳድራቸዋለሁ። ዮይስም ሆጂ ኬሰን በሬቸተን አኒ በከከነሲም ቡልቻ መንገዳችሁንና ስራችሁን ፈጽማችሁ ብታሳምሩ በሰውና በጎረቤቱ መካከል ቅን ፍርድ ብትፈርዱ መጻተኛውን ድሃ አደጉን መበለቱንም ብትደግፉ በዚህ ስፍራ ንጹሐን ደም ባታፈሱ ክፉ ሊሆንባቸውን እንግዶችን አማልክት ባትከተሉ እኔ ለዘላለም እስከ ዘላለም ለአባቶቻችሁ የሰጠሁትን ምድር ስፍራ አሳድራቸዋለሁ አለ። ዮይሲን ነመወራ ረከታታኒ ገርጋተኒ ወረ ጎዳምቶታ ታን ኬሱሞታ ታን ወሲን ሲመተኒ ይሲን ቀጀልና ወጀተኒ አባ ኬሰኒ ከከደ ሲኒ ከናጀ ለአባቶቻችሁ የማልኩትን ምድር እሰጣቸዋለሁ ምን ብታደርጉ ብትስተካከሉ ብትመለሱ አለ። ህዝቡ ግን እንደዛ አልነበረም። እግዚአብሔር እንደሚለው አልነበረም። እነሆ በማትረቡበት ሐሰት ቃል ታምናላችሁ፣ ትሰርቃላችሁ፣ ትገድላላችሁ፣ ታመነዝራላችሁ፣ በሐሰትም ትምላላችሁ፣ ለበዓልም ታጥናላችሁ። ለበዓል ማለት ለጣዖት ማለት ነው። ጣዖት ኢዳፊ አርሳዴ ሲቶ በሐሰትም ትምላላችሁ። የማታውቃቸውን እንግዶች አማልክትን ትከተላላችሁ። ዋቆተ ኢምቤክነስ ኖርዶፍቶ ይሄ ኃጢአታቸው በደላቸውን እየወቀሳቸው እየነገራቸው ማለት ነው። ይህ ስሜ የተጠራበት ቤት አለ በዓይናችሁ የሌቦች ዋሻ ሆኗል አለ። በቂያኒቲ ዋቄፈሙ ኩኒ መንኮ ኩኒ ለዋቀዩ ኢጀ ኬሰኒን ጋፋ ይላልተን መናሃቱ ሲኒቲ ፈካቴራ ይጀለ መና ማለት ኦልቃቱ ሲኒቲ ፈካቴራ መንኮ ለዋቀዩ አራስ ማን ለዋቀዩ መናሃቱ ሚቲ ሀቱን ኦጂ ይሁዳ ወጀተን ገሩ ጅራችሁ ደንደው ቤተክርስቲያን የሌባ ዋሻ አይደለም። ቤተክርስቲያን የቅዱሳኖች የክርስቲያኖች የኦርቶዶክሳውያን ስብስብ እንዲሁም ደግሞ የክርስቶሳውያን ቤት እንጂ የሌቦችና የወንበዴዎች ዋሻ አይደለችም። የዘረኞች ዋሻ አይደለችም። መናወራ ሰኝዳ መቻኒ መነነወረ ነመጅበኒ መነወረ ነመዲበኒ መነወራ ሀቶ ታሚቲ መን ክርስቲያና ቺማ ቤተክርስቲያን የሌባ ወንበዴ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አይጠፉም። እነሱም የይሁዳ የልጅ ልጆች ናቸው። እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ቺም ቤተክርስቲያን ስላችሁ ዚያጎን ቤተክርስቲያን ያልኩ አይደለም። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እሷ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ናት። በዚህች ቤተክርስቲያን ውስጥ ወንበዴዎች ብዙ አሉ። ጉቦ የሚቀበሉ ሰዎች አሉ፣ ጉበኞች አሉ፣ ሐሰተኞች አሉ፣ ዘማውያን አሉ። ቤተክርስቲያኒቱን የነጋዴ ቤት ያደረጉ የሌቦች ቤት ያደረጓት ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ስለ ቤቱ ይናገራል። የቤቴ ቅናት በልታኛለች አለ ዳዊት። የቤቴ ቅናት በልታኛለች እናፋም መነኬቲ ነኛቴ ረጀደ ዳዊት እናፋም መነዋቀዮ ከንስንኛኔ ማልቱስ ነኛቴ መነዋቀዮ የሮ አራከነት መጋላ ጉጉዳ ጋበደም ተኒላልተኒ ነሞኒ ጅሬኛ ዱንፋ ኢሳኒቲ መደደልደላ ኢሳኒ ታሲፈተኒ ትጅራተን ጉቦ ወሪቲ ፉደተን መነዋቀዮ ወሪ ጡሬሰን ባየ ኢሳኒቱ ጅራ። ወደ ሁለተኛ ደግሞ ልምጣላችሁ።
አሁን እኛ እርስ በራሳችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነን። ምኖች ነን? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ። የዝሙት ዋሻ አላደረግንም ወይ? አላደረግነው? መና ሆልቀ ኤጃን ታሲስኔ፣ ሆልቀ ሐናን ታሲስኔ፣ ሆልቀ መቺን ታሲስኔ፣ ሆልቀ ጩቡን ታሲስኔ። መነ ቁልቁሉማ ዋቀዮ ከና ነሙማ ከና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 6 ላይ ቁልቁሉ ጳውሎስ እንዲህ በማለት ይናገራል። ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን የሚያፈርሰው እግዚአብሔር ያፈርሰዋል፣ እናንተም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እናንተ ያው ናችሁ፣ በኃጢአት ቤተ መቅደሱን አታፈርሱታል። እናታደርጉት አታፈርሱት። መነዋቀዮ ከና እንዲጊና መነዋቀዮ ከና ጩቡዳን እንዲጊና ኢሲኑምቲ ቁም መነዋቀዮቲ ጩቡዳን እንዲግነ ያረ መነዋቀዮ ወልጅቡዳን እንዲግነ መነዋቀዮ ጋር በጀንኮ የልቀባ እኒ መታ እኒ የልቀባ ኑ ዳበር ኑ ጩቡዳን እንዲግነ ረበር መነ መቺ ጎኔራ ቃመ ኬኝ መነ ሰጋገሉማ ጎኔራ መነ ወልዲቡ ታሲስኔራ መነ ይናፋ ቆዳሴ ጠናቀን ታይሴ ባየጅራ ቃመ ሳከነ በስጋችሁ ላይ ኃጢአት አይሰልጥን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ቃመ ኬሰን ከነቲ ተቆፋ ቆሮንቶስ ቦቆና ጃ ለኮምሰ ጦሙራ ረቲስ ጀቹዳ ለማፋ ረቲስ ቆሮንቶስ ቦቆና ሰዲ ቁዳጃ ረቲስ ቁልቁሉም ጳውሎስ መነ ኬሰን ከነ ቃመ ኬሰን ከነረቲ መነ ዋቀዮ ዋንተ ጩቡ ይረቲ ሞሲሲና ጀደበር ጩቡ ይረቲ ሞሲሱ ጀቹ መነ ዋቀዮ ከነ ጎላ ሀቱ ታሲሱ ጀቹ ጎላ መቺ ታሲሱ ጀቹ ጎላ ጅባፍ ጎላ ሃሎ ታሲሱ ጀቹ ጅልበ ከናን መነ ቁልቁሉማ ከናን መነ ጣዖቲት መነ ሰይጣናት ሰገዱን መነ ዋቀዮ ዲጉዳ ማል ጫላ ወረሙ ኩራቢዮ ጅሜነት ማሜ ወራ የሮሰና ጎፍታን ገረፌ ባስ። ስለዚህ ዛሬ የኃጢአትን ንግድ የሆነውን ገርፈን ልናወጣ ይገባል። ሱሱን ገርፈን ልናወጣ ይገባል። ዝሙቱን ገርፈን ልናወጣው ይገባል። ኤጃ ኦፍራ ገረፍኔ ባሱን በርባቺሳ መቺ ኦፍራ ገረፍኔ ባሱን በርባቺሳ ጅቦ ኦፍራ ገረፍኔ ባሱን በርባቺሳ ኤናፋ ክሪክሪ ይወኖ ያደብያ ለፋ ሁንዳ ገረፍኔ ኦፍራ ባሱን በርባቺሳ ያኔ እውነተኛ ክርስቲያኖች እንሆናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል። ዋቀዮ እንደከኛ ነው አገርጋር እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ገርፎ ሲያወጣ እነዚህ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስለዚህ አይሁድ መልሰው ይህንን በምን ምልክት ታደርጋለህ ብለው ጠየቁት። ማለቶ ማለቲን ከነታሲስ ታጀና ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቤተ መቅደስ አፍርሱት 3 ቀን ማስነሳዋለሁ አለ። መነቁልቁሉማ ከነዲጋ ያሰሪትስ ነን ካሳይደ ከነቹ እኒ ዋይ ማሊዱ በታራ ስለ ሰውነቱ እየተናገረ ነበር። እነሱ ግን የሚያወሩት ስለ አባታቸው ስለ ሶሎሞን ቤተ መቅደስ እንዴ አባታችን ሶሎሞን እኮ 46 ዓመት ቤተ መቅደሱን ገነባ፣ አንተ ግን እንዴት በ3 ቀን ሰርተ እንዴት በአፍርሰህ በ3ኛው ቀን ታነሳዋለህ አሉት። አከሚት ከነታሲሱ ደንደሳ ጀናኒ እሱ ስለምን ያወራ ነበር? ስለ ሰውነቱ ግደሉኝ እኔ በ3ኛው ቀን እነሳለሁ እያለ ነው። እናንተ ትገሉኛላችሁ እኔ በ3ኛው ቀን እነሳለሁ እያለ ነው። በኋላ ላይ ሐዋርያት ይህንን ምን አሰቡ ይላል ቦዴ ዱከቡቶኒ ለኮምሳ ኩለቶር በጉባረት ጋፈኒ ገረፍ የመነ ቁልቁሉማ ኬሳ ነሞታ ከነ አሪያት ወጂ ሳኒ ከነ ባሱ የቤት ቅናት ይበላኛል ብሎ ዳዊት በመዝሙር 69 ቁጥር 9 ላይ የቤት ቅናት በልታኛለችና የሚሰድቡም ስድብ በላይ ወድቋልና ብሎ የተናገረውን ቃምኒኮ ሶሙዳኒ አኒቃመኪ የሶሙዳን ነነደሴ ስጋዬን በጾም አስመረርኳት ነኒ ጭም ሶመኒቲ ጭምሴ ነነደሲሴ ኢናፋ መነኬቲ ሞነኛቴ ወሪና አረምሰዲስሞ አነረቲ ባየተኒ ጀኔ ቁልቁሉም ዳዊት ይሰኒ ዱበቴ ያደተኒ ጀዳ ማል ያደተኒ ኢናፋ መነኬቱ ነኛቴ ጀዴ ዳዊት ከዲ ዱበቴ ጀቹዳ። ከዛ በኋላ ይህን ቤተ መቅደስ 46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር። አንተስ በ3ኛ ቀን ታነሳዋለህ አሉት። እሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ይል ነበር ይላል። ስለዚህ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ራሱ እንደተናገረ አወቁ ይላል። እርገ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱአ ከየ በወዴ ኢኒ ዋይ ኦፊሳቲ ፈከዱበቴ በርቶኒ ሳበረኔ በፋሲካም በዓል በኢየሩሳሌም ያደረገው ምልክት ባዩ ጊዜ
ብዙ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። እርሱ ግን ማን እንደሚያምነው ማን እንደሚቀበለው ያውቅ ነበረ፣ ነገር ግን አይተማመንባቸውም ነበር ይላል። ኢሳኒቲና መሉቱሬ ለምን ማን እንደሚያምን እንደማያምን ማን እንደሚቀበለው እንደማይቀበለው ያውቅ ነበረ። በሰው ልብ ያለውን ነገር ሊነግሩት አያሻው ነበር ይላል። ሁሉን የሚያውቅ ጌታ ነው እኛ የምናምነው። የልባችን ሐሳብ የሚያውቅ አምላክ ነው የምናምነው። ስለዚህ ዛሬ ምኩራብ ተብላ የምትጠራው አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረኝነቱን፣ ስርቆቱን፣ ሌብነቱን፣ የነሱን ክፋትን ሁሉ አስወግዶ ቤተክርስቲያኑ ቤተ መቅደሱን ያነጻበት ቀን ነውና እኛም ልባችን እንድናነጻ ለጴ ኬኛ ከቁልቁሌፈኑ ያደ ኬኛ ከሚጨኑ ጩቦ ፍራ ገረፍኔ አከባስኑ ቁልቁሉማን አከ ጂራኑ ዋቀዮ እንደ ኬኛ ነው አገርጋሩ ኢኒ ለጴ ኬኛ ኑፋ ቁልቁሌሱ ያደ ኬኛ ኑፋ ቁልቁሌሱ ኑይኒ ሞቶኩማዳን ታኔ መነ ዋቀዮ ከና ኤግኔ ኑይሲሞ ወሊን አከ ጂራኑ ፎኒ ዲገሳ አከ ፉደኑ ጩቡራ አከ ፈጋኑ akka warra ayuudotaatti hojii dabaa hojjennee banna osoo hin taane akka bartootaatti hojii qajeelaa hojjennee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan barannee laphee keenyatti nu barreessu. Kadhannaan giiftii keenya qulqulleettii dubaroo maaramii hunduma keenya wajjiniin haa ta'u. Mana Waaqayyoo mana daldalaa hin taasisinaa jedhee gooftaan keenya kan nu barsiise. Kan barannee kanaaf firii 30 firii 60 buusnee mootummaa Waaqayyoo akka ittiin dhaalu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Galanni Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Hanga bara baraatti. Amén.